جی جناب، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں SIEHS میں، اور یہاں پہ ہم لوگ آپ کو انٹروڈکشن دیں گے سندھ کا جو 1122 ہے، سندھ حکومت نے جو سروسز دی ہیں کراچی والوں کے لیے، اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. اور خاص کر جو ابھی سروسز شروع ہوئی ہیں بائسیکل پہ جو لوگ جا رہے ہیں، لوگوں کی تیمارداری کرتے ہیں، لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دیتے ہیں، تو ان لوگوں سے ہم بات کریں گے. یہ سندھ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں. خاص طور پہ آپ کہیں کسی پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ جو ریسکیو کی جو وہیکل ہے، جو ایمبولینس ہے، وہ وہاں پہ موو نہیں ہو سکتی، تو ایک سائیکل پہ یا بائک پہ جا کے لوگ آپ کو ابتدائی طبی امداد دے سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، اپنا اچھا سا اور پیارا سا نام بتائیے گا. جی، میرا نام ایوب شفقت ہے. اچھا ایوب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹریننگ لی، مطلب جذبہ کیا تھا، کیوں ضروری کیا تھا کہ 1122 میں ہی جانا ہے؟ کسی اور فیلڈ میں بھی بندہ جا سکتا تھا؟ جی، سٹارٹنگ سے ہی یہ جذبہ تھا کہ بڑھ چڑھ کر اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی خدمت کی جائے. جی جناب، یہ ایک تھینکس لیس جاب ہے، اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جو RTA کا ریشو ہے، اگر وہ ہم لوگ ریشو نکالیں تو اس میں 85% ایکسیڈنٹس ایسے ہیں جو موٹر سائیکل یا موٹر سائیکل کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ایک بائسیکل ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بائسیکل کافی ہے کسی کو ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے؟ دکھنے میں یہ بائسیکل ہے، لیکن اس میں فرسٹ ایڈ سے ریلیٹڈ تمام سہولیات موجود ہیں. فرسٹ ایڈ سے ریلیٹڈ سب سے پہلے ہم وائٹل سائن مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں پورٹیبل آکسیجن سلنڈر موجود ہیں، تو اگر پیشنٹ کو آکسیجن کی بھی نیڈ ہوتی ہے گھر پر تو ہم اس کو وہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی فال کی کمپلین کے ساتھ ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس بینڈیجز وغیرہ، اسپلنٹس وغیرہ تمام چیزیں اس میں. دکھنے میں بائسیکل ہے، یہ منی ICU ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ مسکان شہزادی. اچھا مسکان، خواتین کے لیے تو کافی سارے شعبے ہوتے ہیں، آپ بہت سارے دوسرے شعبوں میں جا سکتی تھیں. آپ کو آپ کو کوئی پارلر کھول لینا ہے یا کوئی مہندی کے ڈیزائن سیکھ لینے، مطلب یہ 1122 جیسی سخت جاب میں کیسے آ گئی آپ؟ یہ میرا شوق بھی تھا کہ میں میڈیکل فیلڈ جوائن کروں، اور مطلب یہاں پر ریسکیو 1122 میں ڈیوٹی سر انجام دوں، اور یہ میرا جذبہ بھی تھا، شوق بھی تھا، اور مجھے مطلب بہت فخر ہے کہ میں ریسکیو 1122 کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں اور آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اچھا جی، تو ہم لوگوں نے ابھی جانا بائسیکل کے بارے میں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف 1122 سندھ کے پاس جو ہے وہ صرف کراچی والوں کے لیے بائک سروس ہے، بلکہ ان کے پاس بائک کی سروس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل ایک ایمبولینس ہے جو فل ایکوپڈ ہے، میڈیکل جو ایکوپمنٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، تو ہم لوگ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے بائک کے بارے میں، جو بائک سروس ہے 1122 کی، اور یہ سندھ حکومت کی طرف سے بہترین تحفہ ہے کراچی والوں کے لیے. تو ہم یہاں ایک رائڈر ہیں ان کے، مجھے مطلب کوئی ڈیزگنیشن آپ کا آئیڈیا نہیں ہے مجھے، تو آپ اپنا نام بتائیے. السلام علیکم، میرا نام پیرامیڈک جاوید خورشید ہے سر. اچھا جاوید، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا 1122 میں کام کرتے؟ مجھے تقریباً 16 سال ہو گئے، 2010 کی جوائننگ ہے میری. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو ایمرجنسی کے لیے کال آتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے آپ کو، آپ کا ڈپارٹمنٹ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ کو جا کے ایک RTA ہے وہاں پہ جا کر دیکھنا ہے، تو آپ کس طرح سے اپنے آپریشنز انجام دیتے ہیں؟ سر جب کال آتی ہے تو ہم فوراً وہاں لوکیشن پہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد اپنے PP آن کرتے ہیں. اس کے علاوہ سر پھر پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں RTA کو. اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو بلیڈنگ کنٹرول کرتے ہیں، جیسے ٹرانزامین ہے ہمارے پاس وہ لگاتے ہیں روڈ کے اوپر ہی، اور اگر بلیڈنگ زیادہ ہو رہی نارمل سلائن وغیرہ لگاتے ہیں، اور اگر فریکچر ہو جائے تو سپلنٹ بھی ہمارے ساتھ وہ لگاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اپنی ایمبولینس کو کال کرتے ہیں، پھر پیشنٹ کو اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اچھا میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بائک پہ نہ صرف میڈیکل ایکوپمنٹ ہے آپ کی بائک پہ، بلکہ ایک آکسیجن سلنڈر بھی ہے، فائر ایکسٹنگوشر بھی ہے، تاکہ کہیں پہ آگ لگتی ہے تو آپ آگ بھی بجھا سکیں. تو مطلب آپ کی جو بائک ہے وہ فل پیکج ہے پہلا رسپانس دینے کے لیے؟ جی سر بالکل. کس طرح کی کال زیادہ آتی ہیں کہ کوئی کارڈک کی آ رہی ہے، اس کی آ رہی ہے؟ مطلب سر کال تو ہر قسم کی آ رہی، کارڈیا کی بھی آتی ہے، ہائپو کی بھی آتی ہے، اور RTA کی بھی آتی ہے. جو بھی کال آئے اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. گھر کی کال آ جاتی ہے، جیسے ہائپو میں پیشنٹ اس کی RBS لو ہو جاتی ہے، پیشنٹ ان کانشیس ہو جاتا ہے، کارڈک پیشنٹ ہوتا ہے، کارڈک ریسٹ میں چلے جاتا ہے، تو جو بھی کال آتی ہے تو اس کے مطابق ہم پیشنٹ کو پھر ڈیل کرتے ہیں جا کے.
अच्छा जी, तो अभी हम लोगों ने पहले बाइसिकल के बारे में जाना, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना बाइक के बारे में। तो अभी हम आपको जो रेस्क्यू 1122 की जो रिवायती एम्बुलेंस होती है वो दिखाते हैं, उसका कुछ इक्विपमेंट दिखाएंगे और हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कि ईएमटी से जो यहाँ पे मौजूद हैं, और हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पहले तो अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम साजिद इनायत है और मैं एज अ ईएमटी यहाँ पे काम करता हूँ। मैं क्वालिफाइड स्टाफ नर्स हूँ और एज अ ईएमटी यहाँ पे हम वर्कअप करते हैं। साजिद, हमें ये बताइएगा, जब आपको रिस्पांस के लिए बोला जाता है तो आप अपने गाड़ी में क्या क्या चीज़ें लेकर जाते हैं किसी के पास इमरजेंसी के लिए? जनाब हमें जब एमरजेंसी डिस्पैच की जाती है सीएनसी की तरफ से तो हमारे कुछ कोड्स होते हैं जो कि पेशेंट की कंडीशन के हवाले से सीएनसी हमें डिस्पैच करते हैं एमरजेंसी। तो हम उस हिसाब से तमाम तर इक्विपमेंट्स को जो रेडी करके ऑन द वे और जैसे ही ऑन लोकेशन होते हैं तो पेशेंट के पास तमाम तर इक्विपमेंट्स लेके जाते हैं, जिससे कि एडी मशीन होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, स्पाइन बोर्ड होता है, स्ट्रेचर होता है और ईएमटी किट बैग होता है जिसमें हमारी मेडिसिन होती है और दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें एम्बुलेंस में आपने जब किसी मरीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, कार्डिक का कोई है या कोई आरटीए है, फ्रैक्चर हो गया उसे, तो उसके बाद जब आप उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं तो हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद की क्या कहानी होती है? क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पे जितनी भी एम्बुलेंसेज सर्विसेज हैं 1122 के अलावा, वो मरीज़ को अस्पताल में फेंकते हैं और उसके बाद फिर वो वापस आ जाते हैं, या फिर उनको अपनी को नुमाइश करनी होती है, मतलब वो जज्बात वाली चीज़ नहीं होती उनकी। दरअसल सर हम लोग जो है ना फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट को पहले असेस करते हैं, फिर अगर उससे फ़र्स्ट एड की नीड होती है तो फ़र्स्ट एड जो कि एमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है वो देते हुए ऑन द वे, ये हमारे पास पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन थेरेपी भी देते हैं, हमारे पास नेबुलाइज़र मशीन है, अगर चेस्ट कंजेशन में है पेशेंट तो उसको नेबुलाइज करते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी देते हुए, और हमारे पास पेशेंट मोनीटर भी होता है, पेशेंट मॉनिटरिंग करते हुए हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म फिलअप करते हैं कि जब हमने पेशेंट रिसीव किया तो ये वाइटल थे, ऑन द वे ये वाइटल थे, और जब हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं डॉक्टर को चार्ज देते हैं कि ये पेशेंट की कंडीशन थी और अब ये है। तो पूरा हम जो हमने उसके साथ प्रोसीजर किया है डॉक्टर को बयान करके उनके हैंड ओवर करके फिर आते हैं। जी, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पूरी तफसीलात जानी बाइसिकल के हवाले से, जो 1122 से सिंध में जो है वो कराची में जो सर्विस है, तो उसके हवाले से हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से जाना, लेकिन अभी हम लोग मज़ीद कुछ डिटेल्स जानेंगे। ये जो कंसेप्ट था बाइसिकल एम्बुलेंस सर्विस का इन कराची, आपको पता है कि पॉपुलेशन का बर्डन जो है वो कराची में जो है बढ़ता जा रहा है, और जहाँ जहाँ फॉल फुट ज़्यादा है, लोगों का रश बहुत ज़्यादा है और एम्बुलेंसेस पहुँचने में टाइम लगता है, जहाँ टाइमली एम्बुलेंसेस में पहुँच नहीं पाती उस रश आवर्स की वजह से, गलियों की वजह से। तो हमारे जहन में ये कंसेप्ट आया कि हम इमीडिएटली लोगों को किस तरह रिलीफ दें। तो दिस इज़ अ बाइसिकल एम्बुलेंस सर्विस हमने कराची में शुरू की है ताकि इमीडिएटली हम लोगों तक पहुंच सकें और उनको जो है मेडिकल फैसिलिटी जो है कि रसाई दे सकें, और उसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ती है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए तो बाय द टाइम जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो एम्बुलेंस भी वो उस जगह पर जो है पहुँच जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो बाइसिकल पे लोग जा रहे हैं वहाँ, मतलब हम लोगों ने अभी बात की आपके स्टाफ से, तो वहाँ मेल भी हैं, फ़ीमेल भी हैं, तो ख़वातीन को मतलब ये रखने का कॉन्सेप्ट क्यों था कि ख़वातीन भी हों जो बाइसिकल पे जाएं? चले, ख़वातीन को मैंने देखा कि वो LTV भी हैं, वो EMT भी हैं, वो दीगर फैसिलिटी दे रही हैं लोगों को, तो मतलब बाइसिकल पे ख़वातीन का होना क्यों ज़रूरी है? बेसिकली इस सर्विस का शुरू करने का हमारा मकसद यही था कि हम उन जगहों पे लोगों को फैसिलिटी दें जहाँ ज़्यादातर जो है ना औरतों का जाना और मार्केट एरियाज़ हैं, जिस तरह तारिक रोड हो गया, जिस तरह जो है तीन तलवार हो गया, रश आवर्स होते हैं। तो लेडीज़ अगर वो जाती है और वो इमीडिएट हमारी ट्रेनिंग याफ्ता है मेडिकल में, तो वो फीमेल को हैंडल करना थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल जो है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो मेल मेंबर हो। तो दिस इज़ व्हाट वी थॉट के इमीडिएटली जो है ना उनको जो है रिलीफ देने के लिए, अगर फीमेल है और वो बाइसिकल पे और ट्रेंड है इन मेडिकल फील्ड में, तो वो उनको जो है हैंडल करना जो है वो ईजी होगा, और उसको दिस इज बिहाइंड दैट।
अच्छा ये बताइएगा, पहले हमारे पास हम लोग देखते थे कि कराची में कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं थी, या हमारे पास कुछ एम्बुलेंस सर्विसेज ऐसी थी जिन एम्बुलेंस सर्विसेज को आप कॉल्स करते थे तो वो आधे आधे घंटे बाद आती थी, मरीज़ तड़प रहा है, उसका खून निकल रहा है, उसकी डेथ हो गई, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। तो 1122 के आने से हमें ये फ़ायदा हुआ कम से कम कि हम अगर रश वाले एरियाज़ भी हैं या ये है कि क्वालिटेटिव एक अच्छी एक मेडिकल का जो इक्विपमेंट से लेस आपकी जो ये एम्बुलेंसेज हैं, तो इस तब्दीली को आप क्या कैसे देखते हैं? मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको तारीफ़ करें, लेकिन ये मतलब बड़ी एक अच्छी चीज़ है जो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, तो फीडबैक आता है आपकी तरफ? जी बिल्कुल फीडबैक आता है, पीपल्स आर वेरी हैप्पी। देखें सबसे पहले तो ये कि ये फ्री ऑफ कास्ट है, एंड फ्री ऑफ कास्ट विथ ऑल मॉडर्न इक्विपमेंट, क्योंकि पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाने तक वाला वो जो टाइम होता है दैट इज़ अ वेरी क्रूशल, जिसमें से आप किसी भी इंसान की जो है वो ज़िंदगी बचा सकते हैं टिल द टाइम ही रीच हॉस्पिटल। तो इसलिए एक तो हमारी एम्बुलेंसेज सारी की सारी जो है वो मॉडर्न इक्विप्ड हैं सारी, देन फ्री ऑफ कास्ट है, लोगों को हम जो है सर्विस देते हैं, गरीब हो चाहे कोई भी हो, तो ये उनको परेशानी नहीं होती कि मैं अगर एम्बुलेंस बुलाऊं तो उसके पैसे कौन देगा हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। मतलब आप ये अश्योर करते हैं कि कराची में कोई भी शख्स किसी जगह खड़े होकर अगर उसको कोई इमरजेंसी होती है तो वो 1122 कॉल करेगा तो उसको सर्विस मिलेगी? बिल्कुल ये सर्विस मिलेगी। इसमें जिस तरह पहले तो एम्बुलेंस सर्विस हमने शुरू की हुई थी ताकि एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच सके और क्वालिटी टाइप जो एम्बुलेंस पहुंच सके, और प्री हॉस्पिटल सारी की सारी फैसिलिटी हम एम्बुलेंस में उसको देकर स्टेबल करके पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। दिन हमने रैपिड सर्विस शुरू की बाइक्स के ऊपर जो है ना, ताकि कराची के जो तंग गलियां हैं और जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ तक एम्बुलेंस पहुँचे टाइम लगता है, तो वो बाइक्स के थ्रू जो है हमारे लोग जो है ना वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो भी एक एडिशनल हो गई इमीडिएटली जो है रिस्पांस देने के लिए, ताकि लोगों को फैसिलिटी हो। देन फॉल जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, मार्केट्स एरियाज़ हैं, वहाँ हमने बाइसिकल एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी, और इन सारी चीज़ों में इन पूरी तीनों चीज़ों में वही इक्विपमेंट है ऑलमोस्ट जो हम एक अच्छा एम्बुलेंस के अंदर जो है एक इक्विपमेंट होना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। जी जनाब, तो अभी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की है, और ये यकीनन कराची के लिए, सिंध के लिए एक बहुत अच्छी सर्विस है, और आप भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बजाय आप टोटके अपनाएं, बजाय आप जो है किसी नीम हकीम के पास जाएं, तो आपको इमरजेंसी को कॉल करनी चाहिए, और ये हुकूमत सिंध की तरफ से ये सहूलत सिर्फ़ आपके लिए है।